हेलो भाई सांग मैंने वेलकम कर मोर गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग रे तो आपण मैंने केमती कौन अच्छा कमेंट सेक्शन निहती जानते मु तो भल अच्छे बिंदास भी अच्छी तो एमती है पागणी हबार कारण यही जे तो आज जेहेतु है माने 23 जनवरी तो आज हूँ सरस्वती पूजा तो से सकाल सकाल मैंने गाधुआ होगी मुंड फुंड पूरा पूरी धुआ धुई करके रेडी सेडी हो पड़नी तो बाहर भी ड्रेस फ्रेस टे पिंधिकी मुंड फुंड कुंडे मेकअप फेकअप होगी रेडी हेबी तापर जीवी सनु अनुआका को लेकिन पुष्पांजलि दवापाई आईब्रोटा सेव करनी बहुत दिन है दुकान भी खोलनी आम मार्केट करनी कौन अच्छे एत स्टाइल मैंने किए देखा आम तो ठीक ही अच्छे बाबू आ तो आम चक्कर देले कि डाउट माइट तो चलतु आज जीवा पुष्पांजलि देकी फास्ट आसे तापर कुआडे जीवा कौन सेमती किसी ठीक है बाबू कहते गाड़ी गोटे बुलाया मत नहीं चल दीदी भी जीव से मुझे कहते चल मत भी नहीं चल पूजाटे तो एमती किसी देखा कड़े जाऊे कौन कथा तो आप वीडियो को आसती फुल वीडियो वाच करेंगे आ लाइक कमेंट से निहती करेंगे तो चलो रेडी सेडी हो पड़े टे तो एबे है फाइनाली मो पूरा पूरी रेडी सेडी हो पड़ी तो चलतु जीवा पूजा देवाई आ कौन हो कौन देखा आ ये भी पूरा रेडी आएपटे ये भी रेडी पूरी तो चलतु ना चलतु जीवा पूजा देवाई तो एबे फाइनाली है सनु को छाड़ी के आसिली आपको है नहीं कि जीवी ये आ मो दीदी को गरम दे खरा बसचु तो यहाँ हूँ मोर आर भी 6-7 स्कूल सेपटे है अच्छी माने यूपी स्कूल प्रथम रु पूरा पूरी पंचम जा तो यहाँ है 6-7 तापर हाई स्कूल आम गाँव तो से स्कूल को आम आसचु तो ये है पुष्पांजलि एवं दिहूँ छोट छोट स्कूल छुआ मैंने देले आम दबू पलैबू के छुआ पूजा दौरान पढ़ुता है सरस्वती पूजा डांस डांस सिखा स्कूल छुआ डांस होता है बस खाली पूजा तो एबे है फाइनाली मो पुष्पांजलि आगे दिया सरी या दी जन ये बसिकी खाऊची दहीबरा ना बेबी सनु पांडे खाई आसले गुपचुप सी आहरी लभिया दहीबरा खाया बोली ठिया से ना खाईदे खाईदे A few moments later. तो फ्रेंड्स एवं बहुत टाइम पर मो भिडियोटी मैंने करुच्ची तो सेते है खाई आसिक से शुई पड़ी मैंने जेहेतु पूरा पूरी सकाल पाखर उपवास थी किसी भी खाई मैंने खाई नी तो से गुपचुप टे दहीबरा टे आ भात तरकारी खाई सारा पूरा पूरी टायर्ड लगे तो मुंड भी बुलाऊला तो शुई पड़ी तो ये बिकाल टाइम हो जाए 3टा 3:30 पाखापाखि मुझे आसिक ठिया टे बाबू को नहीं जीवी बोली घर साइड्रे गली रे गले घर मुझे आसिक कण पाखे ठिया से आसुची चल चली तार भी गाड़ी अच्छी किंतु मुझे चली आसली मैंने चल आम बैटेरी गाड़ी चल जाओ तेल पड़ोनी तो आसे टे है आमर वीडियो प्लेस को जीवा तो से खाली वीडियो टे करके पलि आस लंग वीडियो भी सर्ट हो तो से चली पूरा धर बंद करदेली ना तो आमर वीडियो सब सरी तो अबे आमे गुट्टे अच्छे तो गुट्टे सरीने पळेवा आमे पहुंची के आ किसी वीडियो करनी ये हला स्वीट रानी मु स्वीट रानी लाइट टा कमी हला
ଲାଇଟା ସେମିତି କମି ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ହେଲା ନ୍ୟୁ ସାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ୟାର ମୋର ନ୍ୟୁ ପଇସା ପଇସା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ପଇସା ନାହିଁ ନା ପଇସା କାହିଁ ତ ପଇସା ଚାଲ ତ ଏଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେନେ ପଇସା ଆସିଲେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲି ପରା ସେଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ହଁ ଖାଲି ବ୍ଲାକ୍ ତ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ରହିଛି ହେଲା ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତମର କରିଦେଇକି ଘର ହବ ତାପରେ ପରା ହଁ ଆମ ଘର ହବ ହେଲା ଆଉ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବିଜନେସ୍ କହୁନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳୁନି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିନି ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି ହେଲା ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହୁଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛି। ଟିକେ ହେଲା ଦିନେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରସା ନା ବହୁତ କ'ଣ? କିଛି ଅଛି ହେଲା ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ କଲି ହେଲା ଗୋଟେ 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 କରି 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 ସବୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ସକ୍ସେସ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ନା ଆପଣମାନେ ଖାଲି କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ତ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ବି 10K କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଖବର ବି ଅଛି ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ସବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଛି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ହେଲା ତ ଏ ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଣିବାର ଅଛି ତାପରେ ମାନେ ଘର ବି ହବ ଆମ ହେଲା ତ ଘର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିବି ହେଲା ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନା ଆମର ତ ଇଏ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରହୁଛି ତ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ତ କିଛି ସେବେ କରିବା ବେଶୀ ବି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଜୋରସୋର ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଦିନେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିତରେ ଯଦି ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଇଏ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବା ହେଲା ତାପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଲେ ୟା ତାପରେ ପାଖରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ରହିବ ଧୀରେ ମୋ ପାଖରେ ଚାଲ। ଗୋଟେ ରହିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି କରିପାରିବା ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇ ପାରୁନେ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳୁନି ଆମର ହେଲା ଇଏ ତ ତା କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ତ ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଅଛି କଲେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କଲି ଇଏ ତ କିଛି କରି ବି ପାରିଲାନି ଆଉ ବେଶୀ ବି ତ ଇଏ ଯାଇ ବି ପାରୁନି ନା ଯେହେତୁ 30 କିଲୋମିଟର ହବ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଆପଣମାନେ ରହିଛି ଟିକେ ଭାବୁଛି ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଯିବିନି କରନ୍ତୁ ହେଲା ମାନେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ହବ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ହେଲା ଟିକେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ଘରକୁ ହେଲା ଆଜି ବି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଫିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର ଅଛି ଆମ ଘରକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ତ ଚାଲ A few moments later. ଆସିଲା ବେଳେ ବି ନେଇକି ଆଣ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତ ଆପଣ ଦେଖିଛେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଆସିବି ଦେଖାଯାଉ ସେ ଲୋକ ଆସିବାର ବି ଥିଲା ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ସେ ତାର ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଇଏ ବାଜିବନି ହେଲା